Pozdrav svima, dobrodošli u novi podcast Fondacije za zastupanje građanskih interesa u kojima ćemo govoriti u narednom serijalu o jednom fenomenu koji možda i nije toliko poznat, ali je itekako bitan za naše društvo. Radi se o zviždačima ili whistleblowers. Tako da ćemo tu temu danas započeti sa mojom prvom gošćom. To je Azra Sorguć, studentica Fakulteta političkih nauka, 2. godina, odsjek politologija. Pa evo Azra, za početak, možda malo više o sebi, ko si, šta si i otkud tebe u ovom podcastu. Pozdrav svima i hvala Jasmine i CPI-u na ovome što su nas ugostili. Kao što si rekao, studentica sam 2. godine politologije, međunarodnih odnosa i diplomatije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Inače se dugi niz godina bavim nevladnom sam sektoru, bavim se projektima različitim u nevladnim organizacijama i upravo to u stvari, ta neka priča me podstakla da se više zanimam za ljudska prava, što je jedna velika moja ljubav trenutno, ako to mogu tako i kako reći, što me i podstaklo na kraju krajeva da se uključim u ovaj projekat, da pričamo danas o zviždačima. Super, hajde onda odmah za početak da vidimo ko su to zviždači, otkud zviždači? Zviždač ili whistleblowers, kao što si već spomenuo, to je zviždač je pojedinac koji u stvari radi javnog dobra otkriva korupciju, nepotizam ili neka nedjela koja se dešavaju u firmi, institucijama, organizacijama i tako dalje. Ili nevladnim organizacijama. Da. Ono što je specifično za zviždače jeste što osim što rade za javni interes, bitno je da jako je bitno u stvari da zviždač legalno zviždi. To jest da mora zviždati na legalan način kako bi mogao biti zaštićen pravnim regulativama koje postoje u određenim državama, naravno u državi iz koje dolaze. Ono što jeste bitno da je zviždač uposlenik, bivši uposlenik ili aplikant koji iznosi informacije za koje misle da su bitne za javni interes, koje nisu dobre za javni interes i koje mogu biti štetne za javnost. Dakle. Ono što jeste još bitno jeste da zviždač ne mora da u stvari dokaže to što se dešava, nego je bitno samo da sumnju, odnosno da razuman povod za ono što se dešava. Ako on nešto osjeti da mu kao ne miriše baš na nešto najbolje, on zviždi. Jeste, on zviždi. Sada postoje tu različiti način kako zviždač treba da pristupi, na primjer, tom zviždanju. Dobro, o tome ćemo malo kasnije. Otkud uopće potreba za tim zviždačima? Mislim, kad se oni javljaju, možda su nam poznati, evo recimo baš prije nego što smo krenuli s ovim cijelim projektom, Alen i ja smo baš raspravljali o tome kako kad smo mi studirali na istom fakultetu, nismo imali priliku mnogo kroz fakultet da čujemo uopće o pojmu zviždača. Tada je, recimo, Alen je malo kasnije opisao, ali nekako tu smo se negdje našli generacijski i afera Wikileaks je već bila počela, Snowden se pojavio poslije, ali na fakultetu se i nije mnogo govorilo o tom fenomenu. I nismo imali priliku baš na fakultetu da razgovaramo o tome, a evo vidimo koliko je to i društveno bitno, znači i za politiku, i za društvo, pa i u ovom pravom segmentu. Kad si ti prvi put čula za zviždače? To je upravo problem našeg obrazovanja u Bosni i Hercegovini, pogotovo na primjer u srednjoj školi na časovima demokratije i ljudskih prava, kako u stvari učimo o demokratiji, kako se ne spominju nikako zviždači, na primjer. Ja sam prvi put čula za zviždače kada je izašao film Snowden u stvari. To je nekad bilo 2016. godine, možda sam gledala 2017. hajmo reći, kada imala sam možda 15-16 godina i sjećam se baš
razvilo se neko veliko strahopoštovanje u tom trenutku nakon što sam pregledala taj film, zato što za zviždanje je potrebno nevjerovatno puno hrabrosti. Nije lako uraditi, nije lako zviždati, nije lako otkriti informacije na taj način. I jednostavno tada kada sam pregledala film, u stvari shvatila, čula za pojam zviždača, odmah sam googlala, odmah istraživala da vidim šta tačno znači. I kasnije se nisam susretala s tim pojmom opet, osim kroz pop kulturu, na primjer kroz filmove. Što je meni interesantno, kroz obrazovanje stvarno se ne spominje to. Evo, za ove godine na fakultetu kada smo tek spomenuli na vježbama iz međunarodne sigurnosti. A da li, često se, mislim, obrazovni naš sistem i kritizira, nekad opravdano, nekad možda i ne, ali generalno da imamo poprilično neefikasan, možda je to najbolja riječ, neefikasan obrazovni sistem definitivno u mnogim stvarima imamo. A šta je s ovim neformalnim obrazovanjem ili generalno nevladnim organizacijama? Je li tu možda, s obzirom da si rekla da si bila aktivna i još si aktivna, je li tako, u nevladnom sektoru, kakva je tu situacija? Da li se tu možda govori o ovim fenomenima demokratije za koje u našim udžbenicima koji su više katalozi, kao promotivni za demokratiju, vidite, to vam je demokratija i sve je tako divno, krasno. Neki marketinški pristup imamo ka demokratiji više nego kritični, ali dobro. Je li u tom civilnom sektoru, je li u nevladnom sektoru možda ima malo više kritičkog prema demokratiji, inicijativama? Smatram da ima. Mislim, civilni sektor sam po sebi, građanstvo, zadatak građana jeste u stvari da nadopunjuju i da koriguju vladu, odnosno vlasti i javni sektor kako bismo mogli svi učestvovati u demokratskom društvu. Međutim, konkretno nevladnim organizacijama dosta se puno više priča o demokratiji, hajmo reći praktičnoj demokratiji, u smislu kako učestvovati, na koji način koristiti demokratske alate, mehanizme za učešće, na koji način u stvari da mijenjamo zakone, na primjer, zakoni su tu naravno da se poštuju, međutim također su zakon tu da se mijenjaju, nadopunjuju po potrebama građana. Upravo zbog tog smatram da civilni sektor ima jako bitnu ulogu u demokratskom društvu, konkretno nevladne organizacije koje pružaju to neformalno obrazovanje i nadopunjuju formalno obrazovanje gdje zastajkuje. Da li možda u tvom nekom iskustvu sa nevladnim organizacijama i slično, je li bilo možda nekad nekih momenata gdje bi vam trebao neko kao što je zviždač? Da li ima nedostatka demokratije i u civilnom sektoru? Pa, malo komplikovano pitanje, iskreno. Ono što civilni sektor stvarno ne smije sebi dopustiti jeste bilo kakva korupcija, nepotizam ili slično. To je stvarno nedopustivo. Da, naročito jer civilni sektor tu nekako hoće biti druga strana, pozitivna strana priče nefunkcionalnom zvaničnom sistemu, zvaničnim institucijama. Upravo. I sada ako tu imamo i civilni sektor koji je, ako hajmo reći, korumpiran, to stvarno onda ne ide. Šta radimo? Šta je s povjerenjem? Jeste, šta je s povjerenjem, upravo. Međutim, sad ja ne mogu tvrditi šta se dešava konkretno u nevladnim organizacijama, kako to sve funkcioniše. Međutim, smatram da svakako možemo svi bolje raditi, da možemo svi otvorenije, transparentnije da radimo i da doprinosimo na taj način demokratskom sistemu, demokratiji u Bosni i Hercegovini konkretno. Kad si rekla, mislim, generalno jest taj problem, biti zviždač je opasna stvar. Jeste. Zbog čega? Kakve to mogu biti sve posljedice? Je li ima neki survival kit za zviždača? Konkretno, whistleblower survival tips inače postoje, da. Jako je bitno kada zviždač želi iznijeti informacije, kada želi da, hajmo reći, raskrinka nešto što se dešava, jako je bitno na koji način će pristupiti tome. Dakle, nije u redu da samo izađe u medije i kaže,
evo ga, korupcija, nego mora se napraviti konkretan plan na koji način treba da to uradi. Prvo kako bi zaštitio sebe, a drugo kako bi mogao da iznese te informacije kako treba i kako bi se korupcija mogla zaustaviti. To jeste, vrlo je bitno da u samom startu zviždač traži pravnu pomoć, pravni savjete, na primjer, kako da reaguje. I da porazgovara sa svojim bližnjim, zato što zviždanje može da utječe na privatne živote ljudi, pogotovo u zavisnosti kako je zakon o prijavi korupcije i zviždačima definisan u nekoj državi. Nakon toga je jako bitno napraviti plan, konkretan plan kako da se iznesu te informacije i potrebno je da zviždač razumije, odnosno shvati da li želi da ide potpunosti javno, da je on ili ona ta osoba koja iznosi informacije ili želi ostati anoniman ili anonimna. Također je jako bitno ostati što duže na radnom mjestu na kojem se nalazi, gdje je pronašao gdje je primijetio tu korupciju. Kako bi mogao izvlačiti više. Kako bi mogao zaštiti informacije i dokaze na kraju krajeva koje su bitne kako bi se dokazala korupcija. I na kraju dana jako je bitno da zviždač brine sam o sebi u smislu svog mentalnog zdravlja i svog okruženja, zato što vrlo je vjerovatno da će naići na dosta, ajmo reći, i medijskog linča i pushbacka, ajmo tako reći, od i organizacije, udruženja, firme, institucije u koje se nalazi, u koje pokušava raskrinkati, općenito od javnosti i od drugih ljudi kojim nije u interesu stvari da ta istina izađe na vidjelo. Pomenula se zakonodavstvo. Kako je uređeno zakonodavstvo o tome, evo, u svijetu ili kod nas? Je li ima nešto kod nas oko tog zakonodavstva? Ima. U Bosni i Hercegovini konkretno postoji zakon. Tačno se zove na državnom nivou postoji, dakle, na Bosni i Hercegovini i na federalnom nivou. Odnosno ne, izvinjavam se, na nivou entiteta Republike Srpske postoji zakon koji je donesen, čini mi se, 2014. godine, mada nisam 100% sigurna jer online koliko sam mogla istražiti nisam mogla pronaći tačnu informaciju, možda sam tu pogriješila, možda i nisam. Postoji na državnom nivou, dakle na nivou Bosne i Hercegovine, međutim što je interesantno, na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ne postoji zakon o zaštiti zviždača i zaštiti ljudi koji iznose na taj način informacije. Ono što je jako specifično je što je u Hrvatskoj 2019. donesen taj zakon. U Srbiji također postoji zakon o zaštiti lica i naravno postoji u mnogim zemljama Europe. Jedan od najboljih zakona, hajmo reći, jeste, koliko sam mogla pronaći informaciju u jednom istraživanju, u Velikoj Britaniji, zakon iz 1998. godine koji je navodno jako detaljan i dobro napisan, hajmo reći, za zaštitu zviždača. Konkretno u Bosni i Hercegovini je jako bitno da se još zakoni koje imamo razviju kako bi se mogli zaštititi zviždači i osobe koje prijavljuju u stvari korupciju u institucijama u Bosni i Hercegovini i naravno potrebno je da donesemo napokon taj zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bi se ljudi mogli zaštititi. Kod nas je nekako, ne bih rekao kulturološki, ali postaje sve više kulturološki, ona čuvena fraza ne talasaj ili šuti, ne tiče se tebe. Kako društvo gleda na nekoga ko iznosi takve stvari? Pa upravo tako kao što si rekao. Uvijek je ta priča i nekako, kao što si rekao, kulturološki je samo nemoj ništa govoriti, samo šuti, spusti glavu, da tebi ne bude nešto. Ali ljudi tu nekako ne kontaju da ako ti šutiš zbog nečega, da i toj osobi koja govori šuti može biti domino efekat, može i njoj biti loše upravo zbog toga što je neko na izvoru, ali ne govori. Upravo tako. I onda dolazimo do tog nekog zastrašivanja gdje u stvari na kraju dana ne znamo i ne želimo i zbog straha izaći u javnost i reći šta se dešava. Mislim, to je sada opet pitanje demokratije. Da li je u redu da na taj način se, hajmo reći, zastrašujemo, da ne smijemo otvoreno, slobodom govora reći šta se dešava, na taj način da učestvujemo u demokratskim procesima. Mislim, meni je konkretno žao u Bosni i Hercegovini što imamo, ne mogu reći mentalitet, ali nekako jednostavno naučeni smo da šutimo, da ne talasamo kao što si rekao.
I jednostavno nismo dobili nikad priliku da sami sjedemo i razmislimo o tome, ok, da se uhvatimo i kažemo, ok, zašto da šutim? Zašto ne bi napravio neku promjenu? Zašto ne bi rekao što se dešava? Koliko je školstvo doprinijelo tome? Smatram da nije doprinijelo tome, u stvari. U smislu da nije doprinijelo da se poboljša to. Da, mislim koliko je školstvo doprinijelo do toga da mi se učimo šutjeti. Da učimo, ok, ovo sad može biti jako dvostruko shvaćeno, ali da se učimo poštovati autoritet. Ali bespogovorno poštovati autoritet. Školstvo, odnosno obrazovanje, smatram da je nevjerovatno doprinijelo tome. Pogotovo zato što formalno obrazovanje konkretno doprinosi kritičkom promišljanju, razvijanju kritičkog promišljanja kod djece i mladih, ajmo reći do 15 pa kasnije u srednjoj školi do 19 ili 20 godina. I ako imamo školstvo, odnosno obrazovanje koje ne doprinosi takvom učenju, dakle da kritički promišljamo o situaciji i svemu što se dešava oko nas, da kritički promišljamo onome što učimo, na kraju krajeva sami da istražujemo, onda imamo veliki problem u samom pojmu demokratije tu. Zato što demokratija podrazumijeva da mi imamo narod koji je sposoban da kritički promišlja onome što se dešava i da može kritički promišljati prilikom glasanja, izbora, bilo kakvog demokratskog učešća i tako dalje. Da, nekako kod nas, naročito sad u ovoj uzavreloj političkoj atmosferi, veoma često se država stavlja u fokus. Nekako zaštita je države, država je ugrožena, ali nekako da primijetimo da tu državu zapravo čini društvo. Odnosno da je, kako ti kažeš, čini narod. Da je bez naroda, bez društva nema ni države. Kako ti kao neko ko je i aktivan u nevladnim organizacijama doprinosi upravo tom društvu koje čini državu, i neko ko studira na Fakultetu političkih nauka, na politologiji si, kao politologinja, kako ti gledaš na demokratiju i zviždača? Da li zviždači doprinose demokratiji ili pokazuju da možda demokratija ima svoje manjkavosti? Kako to dvoje pomiriti? Smatram da zviždači u tom kontekstu rade oboje. Iz razloga što mislim, prvo, demokratičnost jedne države pokazuje upravo odnos prema zviždačima, kakav odnos imaju. Tipa, ako mi imamo zakon u jednoj državi koji štiti zviždača, taj zakon nikako se ne implementira i u stvari ne provodi, onda imamo jedan veliki problem u samom startu jer zviždači prijavljuju korupciju, dakle prijavljuju nešto nelegalno što se dešava, što, ajmo reći, narušava demokratiju u toj državi. I onda tu imamo već problem. Sad, ako vidimo to je već problem u samoj demokratiji u toj državi, na koji način oni pristupaju prema zviždačima. Smatram da zviždači moraju biti zaštićeni. Dakle, moraju se primjenjivati zakoni ako već postoje. Moraju se primjenjivati zakoni ili čak unaprijediti kako bi ti ljudi bili zaštićeni. Jer na kraju krajeva radi u svrhu javnog interesa. Nijedan zviždač neće sam sebe staviti u takvu situaciju gdje njegov život ili život njegovih ili njenih bližnjih ugrožen ili poslovno ili bilo kako drugo, ako nije u svrhu javnog interesa. Zato što to je sad etičko pitanje u stvari. Pitanje zviždača je vrlo etičko pitanje. Zato što zviždač tu bira da li želi da šuti, da pusti korupciju koju vidi da se nastavi, da se to nastavi dešavati, ili će lično izaći i reći ok, ne želim to, stop tome, iako to može biti na štetu samog njega ili nje. Ali ovo da razbijemo možda malo predrasude, nije samo u Bosni i Hercegovini taj problem, nego je svugdje. Mislim, evo kako gledaš na to, Snowden, Wikileaks, dakle, razvijene demokratije koje na neki način i nas ovdje uče demokratiji, ne samo da imaju lack of democracy, manjka demokratije, nego imaju jedan poprilično loš tretman spram zviždača. Kako gledaš na to? Mislim, kako je to uopšte moguće? Kako ti vidiš to? Nijedna korumpirana vlast ne želi da se ta korupcija u stvari pokaže u javnosti. Tako da zviždač ako želi da pokaže tu korupciju, onda očigledno vlasti nije u interesu da pomogne to zviždaču da se korupcija ta riješi. Sada tu imamo taj Deep state. Jeste. Za kraj, kako bi ti vidjela način ohrabrivanja
zviždača da djeluju? Mislim, jasno je, bitni su za demokratiju, to nam je nekako zaključak, jedan okvir u kojem se nalazimo. I pokazuju manjkavosti i pokazuju istovremeno i neki korektiv samoj demokratiji da bi mogla demokratija opstati demokratija, da ne bi imali neko sklizavanje demokratije, autoritarizam. Ali kako ohrabriti ljude, evo, ili možda tvoje i kolegice i kolege i saradnike u nevladinom sektoru i možda jednostavno prijatelje koji su negdje u nekim organizacijama, firmama, preduzećima. Kako ih ohrabriti uopšte na taj korak? Teško je ohrabriti neku osobu da to uradi u konkretnom, praktično, hajmo reći, u sistemu u kojem živimo. Međutim, ono što moramo shvatiti jeste da zviždač, hajmo reći, rekla sam to već, radi u svrhu javnog interesa. To jest, kao zviždač, ta osoba radi kako ne bi široj javnosti bilo načinjeno neko zlo. Dakle, hajmo reći, mi kao zviždači, pod navodnicima, mi želimo da doprinesemo našoj zajednici, želimo da pomognemo ljudima. To je moralno pitanje. Da li mi želimo da se nastavi provoditi neka korupcija ili želimo pomoći ljudima? Možda, ajmo reći, šta ja znam, u farmaceutskoj industriji bilo kakva korupcija oko lijeka nekog koji možda šteti narod, šteti ljudima. Sada, to je moralno pitanje gdje mi pomažemo tu ljudima, pomažemo javnosti. Iskazujemo informacije koje jednostavno su bitne da javnost zna, da se ne nastavlja dešavati. To je naša dužnost na kraju krajeva, da pomognemo drugim ljudima, koliko god, i trud se naravno da ne ide na štetu nas, ali pomagati drugim ljudima. To je ono nešto u srži što svako od nas treba da ima. I etičko i demokratsko. Tako. Azra, hvala što si bila naša prva gošća. Hvala tebi. A vama preporučujem da nastavite pratiti kanal i očekujete dalje epizode u narednom periodu. Do tada vidimo se.